أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت
کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے میں بدامان دریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا دانیال صاحب، بہت شکریہ قاری اویس آپ کی آمد کے لیے۔ خواتین و حضرات، وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے۔ فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، واپس آئیں گے علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اکرام کی نشست کی جانب بڑھیں گے۔ آج ہم ایک ایسی نعمت پر بات کریں گے جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے، اور وہ نعمت ہے پانی کی نعمت۔ اسی نعمت پر ہم بات بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یعنی ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پانی صرف ایک عام چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اس کا ہر قطرہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانی کے استعمال پر اعتدال اختیار کرنے کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام وضو کرتے وقت پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو میں بھی فضول خرچی نہ کرو، چاہے تم بہتے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں بہت سارے لوگ پانی سے محروم ہیں اور صاف پانی کی قلت کا شکار ہیں، وہیں پر ہم روزمرہ زندگی میں نااعتدال سے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو ضائع بھی کرتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ چیز ہمارے لیے مزید مشکل بھی بن جائے گی۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ ہماری کتنی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم پانی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ ہمارے ساتھ علماء تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ نوازش۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سیٹھ اسامہ جاوید چترالی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی صاحب آپ سے۔ مفتی صاحب، پانی جیسی عظیم نعمت، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں، یعنی ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا،
اور ایک تو پانی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیے گا، اور آج کے دور میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان قدرتی وسائل میں سے خاص طور پر پانی کی، پینے والے پانی کی جو نعمت ہمارے آس پاس سے کم ہوتی جا رہی ہے، کتنا ضروری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک ملک کا باشندہ ہونے کے اس کا خیال رکھا جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم، میں اپنی گفتگو میں یہ ایک سماجی موضوع ہے اور سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرتی زندگی کو پانی کی اشد ضرورت بھی ہے۔ جی، میں اس کو ایک دو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی زمانے میں مجھے اس پر کچھ لکھنے کا موقع بھی ملا۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے، بالکل، اور دنیا یعنی کائنات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، جاندار ہے، اس کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان چار چیزوں کا، عناصر اربعہ کا ہونا ضروری ہے۔ نعمت تو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ ہم نے پانی کو اس وجہ سے بھی نازل کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ بارش کو آپ لے لیں، کئی چیزوں کی صفائی بارش کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایک کہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو تم قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ مثلا سورۃ الملک کی آخری آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر رات کے وقت میں تم سو جاؤ اور اس پانی کو میں نیچے لے جاؤں تو کون سی ایسی ذات ہے جو اس پانی کو اوپر بہتا ہوا لے کر آئے؟ بہتا ہوا، چشمے بہہ رہے ہوتے نا، مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو اللہ کریم جو ہے جب اوپر سے اتارتے ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ماء بقدر، کہ میں اس کو اندازے سے اتارتا ہوں۔ یہ گزشتہ دنوں میں کچھ بہت زیادہ وہ بادلوں سے پانی نیچے آیا، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اس کو زمین میں ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کریم خود چونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے اتنے حوض بنانا ممکن نہیں ہے، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ جس نعمت کو آپ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو اللہ کریم اس نعمت کو کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ تو ایک اجتماعی ذمہ داری ہماری یہ ہے، مثلا ہم پنجاب کے قریب بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس 5 دریا ہے، دریائے جہلم ہے، راوی ہے، ستلج ہے، اسی طریقے سے چناب ہے، سندھ ہے۔ یہ ایک 5 جگہ پر جا کر پھر یہ دریائے سندھ میں ضم بھی ہو جاتے ہیں، ہم ڈیم بھی بنائیں۔ ایک تو یہ بات، یہ تو حکومت وقت سے ایک التماس ہے۔ اور ایک انفرادی طور پر جو آپ نے یا محترمہ نے اشارہ کیا، مثلا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے روایت نقل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش بھی کی کہ آقا کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ایسے 1-2 بالٹی سے پانی بھر کے نہ یوں واپس پھینکنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو اب ہم انفرادی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم گاڑیاں دھوتے ہیں، بالکل، تو وہ بالٹی کے ذریعے سے آپ دھو لیں، صحن مائیں بہنیں دھو لیتی ہے، وہ بالٹی کے ذریعے سے دھو لیں۔ میں اور آپ مذہبی طبقہ یا کوئی بھی وضو کرتا ہے تو اگر وہ نل کو اس وقت وضو کھول دے کہ جب وہ عضو کو دھونا چاہیں، لیکن وہ مسح کرنا چاہتے ہیں، مسواک کرنا چاہتے ہیں، وہ کھول کے جناب من وہ مسح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی، تو اس کو بند کر دیں۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اپنے گھر کو دھونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ خیال کریں۔ پھر پانی کے مسئلے میں انفرادی طور پر خواتین گھروں کے اندر کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اب وہ کپڑے کو انہوں نے صابن بھی لگانا ہوتا ہے لیکن نل کا کھلا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے انفرادی بھی اجتماعی بھی ہم اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے اللہ کریم اس نعمت کو بڑھائیں گے، اور ناقدری ہوگی تو جیسے اب آخری بات عرض کر دوں،
बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं हमारे करीब में कि करोड़ों का घर बनाया, पानी न होने की वजह से लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। हमने बलूचिस्तान में, मैंने ख़ुद देखा, सिंध में ऐसे इलाके देखे कि यकीन जानिए कि एक ही जगह से जानवर भी पानी पी रहे होते हैं और जनाब मर इंसान भी और बच्चियां भी उधर से पानी क्या कर रही होती है। हम सिप भी गए, हमने वहाँ देखा डाडर में, हरनाई में, ये मैं उन जगहों का नाम ले रहा हूँ कि वहाँ पर इस तरीके से लोग बारिश के पानी के मुंतज़िर होते हैं। तो जिनके यहाँ ये नेमत है उनको चाहिए कि इसको कदर की निगाह से देखें। उसामा साहब, पानी को ज़िंदगी की बुनियाद करार दिया गया है, पर पाकीज़गी के निज़ाम में भी पानी को अहमियत हासिल है। ओवरऑल हम दुनिया की बात करते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं कि 20 से 25% वो लोग हैं जो साफ़ पानी पीने के पानी से भी महरूम हैं, वहीं पर हम आम रूटीन में इसका ज़िया कर रहे हैं। फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखिए, दुनिया में जो चैलेंज है पानी का, ये तकरीबन मुझे याद पड़ता है जब 2006 में हम ज्योग्राफी की बुक पढ़ा करते थे, तब हम पढ़ रहे थे कि सिंगापुर जो है बाकी मुल्कों से बात करके लाइंस के ज़रिए अपना पानी ला रहा है। अब उनके पास जो पानी था उन्होंने उसको इतना एक्सेसिव यूज़ करना शुरू कर दिया, फाउंटेन्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे कहते हैं ह्यूमन मेड लेक्स बनाना शुरू कर दिए। उसमें इतना पानी यूज़ हुआ कि वो उसको फिर आगे पूरी नहीं कर सकते, और अभी तक सिंगापुर की बहुत चैलेंजिंग डिमांड बनी हुई है। अच्छा, इसमें जहाँ तक मैं कहूँगा लोगों का नज़रिया ये है कि पानी, ये लोगों के साथ तो हम बात कर रहे हैं, मसला है, लेकिन जिसे कहते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का अभी तक पूरी दुनिया में, जिसे कहते हैं दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, लेकिन जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कुछ अफ्रीका के ऐसे ममालिक हैं जिनको मैं जानता हूँ, अभी तक इनफरादी तौर पर उस पर कोई काम हो नहीं रहा। यहाँ पाकिस्तान में मैं उन शख्स को इसलिए भी एंडोर्स करता हूँ कि वाहिद पाकिस्तान है, मैंने उस बंदे को देखा, उसने प्रैक्टिकली इस पर काम किया कि जब तक पानी को, जैसे कहा कि ज़मीन में अल्लाह जो है पानी को वापस ठहराते, जब तक पानी ज़मीन में वापस नहीं जाएगा पानी के रिसोर्सेज का इशू ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब पानी कैसे जाएगा जब हमने तारकोल रोड्स बना दी हैं, हमारे घर जो हैं वो पक्के बन गए हैं अब, क्योंकि वो तो मिट्टी अब्जॉर्ब करेगी ना। हमारे आसपास हमने जैसे कहते हैं इवन नालियाँ भी जो हैं वो हमने जैसे कहते हैं सीमेंटेड कर दी हैं, तो पानी अब्जॉर्ब होगी कहाँ। आपने उस दिन भी हमने देखा कि 200 मिलियन लीटर जो है पानी हमारा जो है वेस्ट होता है, एक मतलब सिर्फ एक रेन सीज़न से हम वेस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को अपने इनफरादी तौर पर छोटी चीज़, मैं उस बंदे का नाम भी यहाँ लेता हूँ, टीचर उस्मान है, आप जाएँ, वो अपनी ट्यूटोरियल्स प्रॉपरली अपलोड कर रहा है, लोगों को बता रहा है। उसने स्मॉल डैम से काम शुरू किया, तो अभी माशाल्लाह वो करक में उसने 2 मिनी डैम्स बनाए हैं लोगों की मदद से अपने, और यूट्यूब चैनल से जो है जो अर्निंग होती है उसको भी यूटिलाइज़ कर रहा है। आप जाके सीखने की कोशिश तो करें। अब अच्छा, वो साहब है, अब मैं उनका बताऊँ तो अब जिम्मेदारी की बात करते हैं, वो एक्चुअली इंग्लिश का टीचर है एक स्कूल में, पाकिस्तान के एक अच्छे स्कूल में इंग्लिश का टीचर है, लेकिन साइड लाइन उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। अब वो कहता है कि उसामा साहब, लोग पता है मुझे क्या कहते हैं, आप आके हमारा काम कर दें। कहता है मैंने कंपनी तो नहीं खोली हुई, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरा रोज़गार वो टीचिंग है, मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ। तो लोग इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं कि आपके घर का अगर, अब वो बाकायदा कहता है आपका अगर घर का बोर चलना बंद हो गया है तो उस पर 1.5-2 लाख का खर्चा है, ठीक है, आपने सिर्फ पानी को लाके वापस उस बोर को देना है बारिश का, आपका बोर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और जिसे कहते हैं इवन उसने कहा कि 40 में भी बाज़ जगहों पे काम हो रहा है, 40,000 हो 50,000 हो काम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमें क्योंकि मिल रहा है पानी, ठीक है, हमें, और उसकी कॉस्ट बहुत लिमिटेड हम पे कर रहे हैं। बाज़ दुनिया में आप जाए तो सिर्फ पीने के पानी के लिए, अभी जैसे हम यूएई को ही ले लें, सो पेट्रोल इज़ चीपर देन द वाटर, ठीक है, द बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। तो वहाँ ये है कि अभी तो ये इसकी एडवोकेसी, जैसे कहा कि मसाजिद में इसकी एडवोकेसी होनी चाहिए। अभी हम उस नहज पर नहीं पहुँचे, अल्लाह का शुक्र है। अगर वो ममालिक और वो, और अच्छा सिंध और वहाँ भी कोई मसला नहीं है, मैं हज़रत की इस बात से कहूँगा बिल्कुल मसाइल है, लेकिन वहाँ मसाइल मैनेजमेंट के हैं। पानी बहुत आता है, पानी ज़ाया हो जाता है। अल्लाह ने बारिशें दी हुई हैं हमें, हमारे जैसे कहते हैं इस टाइम सिर्फ आपका चित्राल और ये जो ग्लेशियर है ये 6 मुल्कों के लिए काफ़ी हैं। चित्राल से लेके गिलगित तक के आपके ग्लेशियर जो है दे कैन लाइक फुलफिल द नीड ऑफ 6 कंट्रीज़। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन ये है कि वो जो ग्लेशियर पिघल के जब आता है तो वो फ्लड बन जाता है, ठीक है, ज़ाया हो जाता है। वो जब रिवर में आ रहा है तो हमारे पास जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे उस पानी को। तो बात ये है कि हमें जो है ना, अब जैसे एक चीज़ है, मैं सर्वे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, एक होता है हम हमें कहते हैं डिज़ास्टर आ गया। डिज़ास्टर कोई चीज़ नहीं होती है, वो हैज़र्ड होता है।
अगर हैजर्ड को मैनेज ना किया जाए तो डिजास्टर बनता becomes the है, disaster, ठीक है, yeah. सो दैट बिकम्स अ डिजास्टर। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि हैजर्ड्स जो ये छोटे छोटे हो रहे हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का भी मसला नहीं, उन इलाकों में क्या हुआ था, अभी भी अब यहाँ भी जिम्मेदारी की बात आती है कि उन इलाकों में नालों पे लोगों ने, क्योंकि बहुत अरसे से पानी नहीं आया था, उन्होंने बना लिया था, और कहते हैं पानी हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। तो ये गवर्नमेंट को कुछ, मैं इधर कहूँगा कि गवर्नमेंट फुली रिस्पॉन्सिबल है, मैं इंडिविजुअल को नहीं कहूँगा, यहाँ गवर्नमेंट की फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों पर एक्शन लेने की। ठीक है, बहुत खूब। अलामा साहब फरमाइएगा कि कुछ हमारी जो एहसास ज़िम्मेदारी जो दोनों साहिबान ने बयान की है कि जो कुदरती वसाइल हमारे लिए नेमत के तौर पर रखे गए हैं, उनको संभालना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और आज के दौर में ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा क्यों नहीं होती किसी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला आलिहा। सूरह वाक़िया में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, क्या तुमने पानी में कभी गौर किया जिसको तुम दिन रात पीते हो, और इस पानी को हमने बारिशों के ज़रिए भी बरसाया है। इसका मतलब क्या है कि हमने पानी पीना नहीं, हमने पानी में गौर व फिक्र भी करनी है। पानी अल्लाह के होने की भी दलील है, क्योंकि इस पूरी कायनात का निज़ाम ज़िंदगी पानी के अलावा मुमकिन ही नहीं। जितने भी बाकी सियारे हैं उस पर ज़िंदगी इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं। और ये जो कायनात, इसकी इब्तदा भी बताया गया है कि जो लगाते हैं कि इसकी इब्तदा कब से है, तो वो भी पानी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जितनी पानी की ज़िंदगी है उतनी ही कायनात की ज़िंदगी है। तो पहले तो हमने ये करना है कि हमने पहले पानी की अज़मत को समझना है कि पानी की अज़मत है क्या। मैं एक थोड़े से दूसरे ज़ाविये से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पानी का माना क्या है। मैंने पढ़ा है रिवायात में, हज़ूर नबी करीम ने फरमाया कि पानी का माना है इल्म। बहुत ज़्यादा माने हैं पानी के, उनमें से एक माना है पानी का माना इल्म, और इल्म नूर होता है। इसका मतलब है कि पानी भी नूर है। अच्छा, ये पानी बना कैसे? एक बहुत ही लजीज सी रिवायत है, वो मैं पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। भाई पानी बना कैसे? रिवायत कहती है पानी 3 नूरों को एक साथ करने की वजह से बना है, क्योंकि पानी का जो फार्मूला है वो H2O है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो वो जो 3 नूर हैं, तो रिवायत कहती है कि वो एक नूर मुस्तफ़ा है, एक नूर मुर्तज़ा है, एक नूर फ़ातिमा है। इन 3 नूरों के ज़रिए अल्लाह ने पानी के नूर को खल्क़ किया। H2 यानी 2 हाइड्रोजन नबियो अली और 1 ऑक्सीजन जनाब फ़ातिमा। इसका मतलब यह है कि पानी का आप एहतराम इसलिए भी करें कि इसकी निस्बत अहले बैत से है, रसूल करीम से है, उनके नूर से है। आप इसकी तज़लील नहीं कर सकते। मिसाल, हम वज़ू करने के लिए जाते हैं, वज़ू करने के बाद जब हम यानी कि अपना नल को खोलते हैं तो फिर वो खुला ही रहता है, हमें पता ही नहीं है कितना पानी ज़ाया हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। तो लिहाजा इस पानी के बारे में भी सवाल होगा। जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, उसामा भाई ने भी कहा, वज़ू के पानी की मिकदार भी तय है, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी भी आपसे पूछ गुछ होगी। अच्छा, दूसरा यह है कि ये पानी वो नेमत है कि जो आपको अल्लाह की इबादत के लिए तैयार करता है। यानी अगर पानी नहीं होगा तो गुस्ल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो वुज़ू नहीं होगा। जब आप पाक नहीं होंगे तो आप अल्लाह की इबादतों से भी महरूम रहेंगे। लिहाजा एक तो आपने पानी में गौर व फिक्र करना है, और दूसरा इस पानी से अल्लाह के होने को भी समझना है। और फिर अल्लाह ने फरमाया 50 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ने बारिश के पानी का तज़किरा किया है। उसमें से सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया, एक ही मकाम में बयान कर देता हूँ, कि हमने आसमान से बाबरकत पानी उतारा और उस पानी के ज़रिए हमने तुम्हारी खेतियों को बरकत अता की, और जितनी भी ज़मीन की चीज़ें हैं उनके अंदर तवानाई अता की। ऐसे ही है ना, बारिश है, बारिश से पहले का माहौल भी आप देख लेते हैं और बारिश के बाद का माहौल भी आप देख लेते हैं। बारिश से पहले इर्द गिर्द देखने के लिए दिल नहीं करता, लेकिन जब बारिश हो जाती है बंदा खुद भी तरोज़ादा और साफ शफाफ हो जाती है। और एक होता है आप ट्यूबवेल का पानी भी लगाते हैं, नहर का पानी भी लगाते हैं, उससे भी होती है फसल, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी, इसका मतलब है कि उस बारिश के पानी के अंदर भी अल्लाह ने रिज़्क रखा है। तो लिहाजा अल्लाह के इस नूर को, अल्लाह की इस नेमत को हमने बड़ी यानी कि संभाल के रखना है और इसकी कदर करनी है, और इसके ज़रिए हमने अल्लाह तक पहुँचना भी है। बेशक। ख़वातीन और हज़रात, वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और एक बार फिर से आपको फ़ुरक़ान रमज़ान में कहेंगे खुश आमदीद। पानी की अहमियत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि माशाल्लाह से गौर व फ़िक्र आप भी करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तो पानी का जो मसला है
इसको देखते हुए पाकिस्तान कैसे इस पर काम कर सकता है इनफरादी तौर पर भी, और गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा रोल हो सकता है, और उसी ने वाटर रिजर्वायर बनाने हैं और ऐसे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जो आपके नज़दीक उठाए जा सकते हैं? मेरे मोहतरम बहुत अहम सवाल है। मैं माले में मालदीव में कोई 14 दिन रहा। ठीक है। तो वो कोई 1200 जज़ाइर है और उनमें से वो 200 जजीरे आबाद है, उनके पास पानी नहीं है। पानी तो है, वो समंदर का है, और समंदर के पानी को अल्लाह करीम ने जो है वो नमकीन बनाया है, और वो लॉजिक है कि नमकीन इसलिए कि ताकि समंदर के अंदर कोई भी चीज़ मर जाए, कुछ भी हो जाए तो वो बू ना हो। ये नमक को जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, मैंने उनको बड़े करीब से देखा। वो ये करते हैं कि उन्होंने जितने अपने घर ऊपर बनाए हैं, एक तो उन्होंने उनको ऐसे बनाया है जैसे किसी ज़माने में हमारे इलाके में वो टीम नुमा चादरें जो लोग वो अभी घर भी नॉर्दर्न एरियाज़ में नॉर्दर्न एरिया में है, बिल्कुल है। और फिर आखिर में ना उन्होंने ऐसे पाइप लगाए हुए हैं, तो फिर जनाब मन वो मुकम्मल बारिश के पानी को ज़ाया नहीं होने देते। और ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो बारिश का जो पानी है ना, वो हम अपने मुल्क में यूज़ नहीं करते। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पानी तो बारिश का है, साफ़ है, सुथरा है। मुझे एक हदीस याद आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप बारिश के कतरों को ना अपने मुबारक जिस्म के साथ मलने लगे। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो हज़रात सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या फरमाने लग गए हैं? तो आका ने फरमाया, ये अभी अभी बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आया है, मेरा जी चाहता है ये मेरे जिस्म के साथ टच हो जाए, ऊपर आया है। कुरान की मिसाल भी उलमा इसी से देते हैं। तो इसी तरीक़े से हम मसाजिद में वज़ू करते हैं। मसलन आप यकीन जानिए, मसाजिद के साथ ही अगर बाहर कोई हमने बागीचा सा बनाया है, तो इसी वज़ू के पानी को अगर हम बागीचे की तरफ ले जाएं तो उस बागीचे को साफ़ पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, और उधर जो करीब में बोर होगा वो बोर भी कभी खुश्क नहीं होगा, चूँकि यही पानी किधर जाएगा, ज़मीन में। इसी तरीके से हम अपने घरों को आम तौर पर जो ऊपर बालाई मंजिल है उसको हम चिप्स करा लेते हैं। सिर्फ सफाई करने की ज़रूरत है, उसको हम साफ़ और सुथरा कर लें। बारिश का जितना पानी है वो हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कई तरीक़े हैं, बस इंसान कुछ करने पर आ जाए। बहुत खूब, बहुत आपने सही जो है वो। उसामा साहब, एक हदीस में भी आता है कि एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये जानवरों को पानी पिलाना या दीगर मखलूक़ात को पानी पिलाना और जो पानी के ज़राए हैं उनको वक्फ़ करना, इस्लाम में इसकी क्या फ़जीलत है? देखिए, जानवरों का पर हक़ भी होता है जिनको आपकी इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ उनके साथ रवैया तो बड़ा रविश वाला होता है, तो उनका ख्याल रखना और उनका ये तो लाजिम है। ठीक है। अच्छा, मैं वैसे इसकी बहुत सी बातें, वालिद साहब एक वाक़या सुनाते और फिर हमने ये नहीं ज़ुबान ज़द आम भी सुना कि हमारे वहाँ चतराल में एक सिख हकीम थे, तो उनको आदत थी कि जानवरों को ना ये चीटे बाज़ार से वो इकट्ठे करके ना खिलाया जो होता वो खिलाया करते थे। ठीक है। तो बहरहाल जब उनको कहते हैं वो जलाने की बारी आई तो उनका वो हिस्सा नहीं जला हाथ का, और इसके ऐनी शाहिद में मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं, कहते उनका हाथ नहीं जला ये। ठीक है। तो कहते हैं कि ये मैं बताने के लिए सिर्फ कि क्योंकि वो एक देखा हुआ वाक़या था, वो जो भी आप घर में खैर का किसी भी नीयत से काम करते जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो, उस पर अजर है। आप अपने घर में उनके लिए पानी भी रखें, और ख़ास तौर पे भी जो गर्मियाँ आ जाएँ तो आप कोशिश करें। अच्छा, उम्मी तौर पर गर्मी में लोग ये करते हैं मिट्टी के बर्तनों में पानी रखें ताकि वो पीने के काबिल हो। आप स्टील के या उसमें रखेंगे तो वो पीने के काबिल भी नहीं होता। तो जानवरों के साथ करना, और वो जो आपने वाक़या सुनाया वो ख़ातून जो है वो ख़ातून का वाक़या है, और ख़ातून जो है वो बदकार औरत थी। ठीक है। माशरे में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, लेकिन क्या था, एक प्यासे कुत्ते को उसने देखा और उसने उसको पानी पिलाया। ये अल्लाह की वो रहमत है जो अल्लाह किसी भी मतलब आप यहाँ कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को ऐसे नेकी करते थे अल्लाह की रहमत जोश मारती है कि भाई ये मेरा बंदा अगर इतना रहीम है, ठीक है, इतने कर रहा है, तो फिर मेरी रहमत का क्या आलम होगा। ठीक है। क़यामत के दिन ये भी आता है कि एक बंदा होगा वो एक नेकी की वजह से नहीं जा पा रहा होगा जन्नत में, तो एक आने जाने वाला बंदा जो उसे कहेगा यार मेरे पास तो है ही एक, तुम रख लो, मैं इसका क्या करूँ।
تو وہاں سنا اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تو باقی جو بات یہ آپ نے کی نا پانی کے حوالے سے، یہاں تک کہ اس میں حضرت سے بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ غسل اور وضو میں بھی جو ہے نا پانی کے استعمال کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اگر آپ 2 مد سے زیادہ پانی استعمال غسل میں کرتے تو آپ کا غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ 2 کس سے زیادہ؟ مد کہتے ہیں آپ آج کے یہاں کے 2 لیٹر تقریباً بن جائے گا پانی۔ 2 لیٹر بن ہاں، جائے گا۔ اچھا، اس پر جو ہے باقاعدہ اب لوگ کہیں گے کیسے، تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اسے غسل کر لے، تو اماں نے باقاعدہ جو ہے پتہ کرایا، پانی منگوایا اور اسے غسل کر کے بتایا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ ہے، ہاں اب یہ لوگ عمومی طور اصل میں ہم نا جب حرص ہو نا انسان کو، حرص میں انسان جو ہے نا جان بوجھ کے اپنے پیٹ کو بتاتا نہیں میں 4 کے بغیر نہیں بھروں گا۔ یہ میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ میں جب تک 8 ہم بیٹھے ہوں تو جیسے کہتے ہیں روٹی چارنے والے میں ختم نہ ہو تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ حرص ہوتی ہے۔ جب انسان اس حرص کو کم کرے اور بتائے نہیں میں 2 روٹی سے بھی بھر جاؤں گا تو بھر جائے گا۔ پانی کے استعمال کرنے کو سیکھیں، اور اس حوالے سے میں کہوں گا اہل علم کے پاس جائیں، ان سے دیکھیں۔ باقاعدہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ اپنے اساتذہ کو کہ وہ 1 گلاس سے وضو کر لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے سیکھا، انہوں نے پھر کسی سے سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ بھی سیکھ لیں، حرص نہ کریں۔ جو پانی کا بھی ضیاع ہے نا یہ حرص کی وجہ سے ہے کہ ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کر لیں، اصل یہ نہیں ہے، اس کو بلکہ احتیاط سے استعمال کریں، اچھے سے استعمال کریں، اور اس کا استعمال کرنا بڑوں سے سیکھ لیں۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب فرمائیے گا پانی کی اقسام کے حوالے سے۔ جی، پانی کی 2 اقسام ہیں، ایک آب خالص ہے اور ایک آب مضاف ہے۔ آب مضاف اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی شے سے ملے، مثلا تربوز کسی شے سے ملے، شے سے ملے، ہاں، مثلا تربوز کا پانی، ٹھیک ہے، خربوز کا پانی، اس کے علاوہ شربت ملا پانی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چینی ملا پانی، مٹی ملا پانی، اسے کہتے ہیں آب مضاف۔ اس سے نہ غسل ہوتا ہے، اس سے نہ وضو ہوتا ہے، یہ آپ نے بس پینا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے آب خالص، آب مطلق، اس کی آگے 5 قسمیں: بارش کا پانی، کور پانی، کلیل پانی، کنویں کا پانی اور جاری پانی۔ مثال جاری پانی نہر کا پانی جاری ہے، ٹیوب ویل کا پانی جاری ہے، نلکے کا پانی کلیل ہے، کنویں کا پانی آپ کے سامنے اور بارش کا پانی آپ کے سامنے۔ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب کلیل پانی سے غسل کرنے کا طریقہ الگ ہے، جاری پانی سے غسل کرنے کا طریقہ الگ ہے، وہ ابھی بیان نہیں کرنا، لیکن بس ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے پانی کی اقسام۔ اسی پانی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پاکیزگی میں مبتلا کر کے پھر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتا ہے۔ دوسری یہ گزارش یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پانی میں غور و فکر کریں، پانی زندگی ہے۔ غور و فکر کرنے سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس پانی کے ذریعے ہمیں بنایا کیسے۔ میں نے ایک روایت میں بھی پڑھا ہے اور باقی ایک تحقیق بھی ہے کہ یہ جو ہماری باڈی اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر 2/3 حصہ پانی کا ہے اور باقی 1/3 باقی ساری چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری پوری باڈی بھی اسی پانی کے اوپر چلتی ہے۔ اچھا، اس جسم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے آپ اسے مہیا کریں، جیسے کہا جاتا ہے کہ سردیوں کے اندر 8 یا 9 گلاس پئیں، گرمیوں کے اندر 10 یا 12 گلاس آپ ضرور پئیں، تاکہ یہ باڈی بھی اللہ کی امانت ہے اور اس باڈی کو اس پانی کی ضرورت ہے اور اسی پانی کے ذریعے آپ اس اپنے بدن کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو پانی کی میں بار بار کہہ رہا ہوں معرفت حاصل کریں۔ اب پتہ نہیں کوئی کہے گا کیوں معرفت حاصل کریں، کیونکہ اس پانی کے ذریعے ہی اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوگی، کیونکہ پوری کائنات میں پوری چیزوں کا دار و مدار اسی پانی پہ ہے۔ پانی کو نکال دیا جائے تو کسی چیز کا رنگ باقی نہیں رہتا، پانی کو نکال دیا جائے تو کسی چیز کی لذت باقی نہیں رہتی۔ لہذا اسے احتیاط سے استعمال کریں، چاہے آپ غسل کریں تو احتیاط کریں، وضو کریں تو احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ بچوں کو بھی نہاتے ہیں، نہلایا جاتا ہے تو بچوں کو نہاتے وقت بھی پانی بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کے بارے میں باقاعدہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کی اس نعمت کو آپ نے وافر کیوں استعمال کیا، جتنا حق بنتا تھا آپ اتنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ پانی استعمال کر کے کسی اور کا حق کھا لیں تو اس کی بھی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی، سوال بھی کیا ہے ایمان نے کہ پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے۔ پانی پلانے کے ثواب میں نے یہاں تک پڑھا ایک روایت کے اندر کہ جو بھی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے قیامت کی گرمی والی پیاس سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا پانی بھی پلائیں اور اس نیت سے پلائیں کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں قیامت کی پیاس سے بچائے، تو اس نیت سے بھی اگر پانی پلائیں گے تو پلانا ثواب ہوگا۔ یہ اسلام آباد میں کلچر شروع ہو گیا ڈیپ ڈرل کا، ڈیپ ڈرل کا، ہاں، کہ مطلب وہ باقاعدہ بلا کے نا 1200 فٹ 1300 فٹ کا، اس سے جیسے یہ اسی طرح جیسے سردیوں میں آپ کمپریسر لگاتے ہیں نا گھر میں اور آس پاس کی گیس، تو یہ ناجائز ہے۔ سیم ڈیپ ڈرل بھی ہے۔
डीप ड्रिल करने के बजाय अपने बोर को एक्टिव करें, उसके अंदर बारिश का पानी उसको वापस दे दें, ठीक है। जितनी कॉस्ट आपने उधर लगानी है, आप जैसे कहते हैं वो वापस दे दें उसको। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए ने भी इस पे रेगुलेशन कर दी है, और ये जो बोर टैक्स है लोगों ने तो उसको ज्यादती कहा, लेकिन मैं उसको सही समझता हूँ, क्योंकि बाज़ लोगों ने बहुत बेएहतियात अंदाज में गवर्नमेंट की रेगुलेशन को सर पास करते हुए वो डीप ड्रिल्स किए हुए हैं। सही बात, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, इससे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि आसपास जो हमारे इस्लामाबाद की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो रावल डैम है, जिस तरीके से रावल झील है, यहाँ पर सिमली डैम यहाँ पर बना हुआ है, और ऐसी बहुत सारे वाटर रिजर्वायर मौजूद हैं जिनकी हालत आप जाकर अभी 2 डैम और चाहिए हमें इस्लामाबाद में, गंदे तरीन है, ठीक है। वहाँ पर आलूदगी की ये हालत है कि जो मछलियाँ हैं वो मुर्दा हालत में आपको ऊपर मिलेंगी, किनारों पर मिलेंगी। जो आप टीचर उस्मान का जिक्र कर रहे हैं, अक्सर उनकी वीडियोज़ में ये चीज़ दिखाई जा रही होती है, किनारों पर मुर्दा मछलियां पड़ी हुई हैं। सो ये जहां पर आवाम के ऊपर बोझ डालना, आवाम को इनफरादी तौर पर समझाना, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत अपना काम करे। हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि अरसे दराज से चाहे वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, डिज़ास्टर की प्रॉब्लम हो, हर साल फ्लड्स आते हैं, लेकिन किसी एक सूबे में कोई खातिर ख्वाह जो है वो सिलसिला नहीं बनाया जाता। और सॉरी मैं आपको, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वो दियामिर भाषा डैम जो बन रहा है वो बन जाए, क्योंकि वो बन नहीं जाए। एक और चीज़ है कि हर साल हजरत, क्योंकि खुद भी पिंडी के ऐसे इलाके में, पिंडी हर साल अर्बन फ्लडेड होता है, ठीक है, और इतना वेस्टेज ऑफ वाटर उसमें होता है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज का। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस साल। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है, उसने रावलपिंडी समेत पंजाब के जो छोटे शहर हैं जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट, इनके जो वाटर लेवल थे, जो पानी का इस्तेमाल होता था डैम्स के अंदर से, उनके जो वाटर सरफेस थे उनको क्लीन करवाया है, जिसकी वजह से अगर आप पानी का इस्तेमाल एक हद तक ले रहे हैं तो उससे नीचे नहीं जाते थे, क्योंकि गंदा पानी होता था। इन्होंने वो सारे डैम्स की सफाई करवाने की वजह से जो निचला सतह का पानी है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ताकि पानी जो पीछे से फ्लो आ रहा है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर हुकूमत लेना चाहे ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। एक वक्फे की जाने ब्रेक की जाने बढ़ना है और वापस आएंगे, अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा और वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको फुरकान रमज़ान में कहेंगे खुश आमदीद। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया, हमारा जो दूसरा मौजू है, ये इंतहाई ज़रूरी, अहम और आज के वक्त के मुताबिक है। इस्लाम जिस तरीके से हमारे ज़ाब्ता हयात है, वो ये सिखाता है कि आपने हर किसी का जो आपके ऊपर हक़ रखा हुआ है उसको कैसे अदा करना है। उसमें हम लोग अक्सर हुकूकुल इबाद का जिक्र करते हैं, तो हुकूकुल इबाद के ही मामलात में जो पहले भी हम लोग जिक्र करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, इस ट्रांसमिशन में या इससे पहले भी जितनी ट्रांसमिशन में जिक्र होता है, उसमें हम लोग हुकूकुल इबाद में वालिदैन के, बच्चों के, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के, अज़दवाजी ज़िंदगी, ये तमाम तर मामलात तो हमारे साथ के करीबी हैं, हमारा लेन देन है, डेली रोज़मर्रा के मामलात हैं, तो इसका तो हम जिक्र कर लेते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौजू जिसमें हम लोग, मैंने आज से पहले ये कभी जिक्र नहीं किया, ना इसके हवाले से कभी मैंने गुफ्तगू की है, तो ये हकूक़ हैं जी रास्ते और राह गुज़र के जो है वो हकूक़ हैं। और इसी हवाले से कुरान करीम की सूरह अल-अराफ़ में अल्लाह ताला आयत नंबर 56 में, इसी के जो है ज़ुमरे में हम लोग इस आयत को ले लें तो फरमाया जाता है कि ज़मीन में इस्लाह के बाद फ़साद ना फैलाओ। इस आयत से मालूम होता है कि हमें ज़मीन में जो है और अपने माशरे में अमन और सफाई को कितना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया, और इसके साथ साथ रास्तों पर किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि नेकी है कि पत्थर को हटा दो, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें मालूम है, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम ना चाहते हुए कर देते हैं? तो आइए सीखते हैं कि रास्ते और राह गुज़र के हकूक़ क्या हैं। मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, रास्ते के जो हकूक़ हैं वो कौन कौन से हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम सूरह फातिहा के अंदर ही हर शख्स जो है ये दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रास्ता तो रास्ता है। और कौम सबा को अल्लाह करीम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैंने जहाँ उन पर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, उनमें से एक नेमत मैंने उनको ये भी दी कि मैंने उनको खुले रास्ते दिए। ये जो रास्ता है ये एक नेमत है, आप मंजिल तक इसी के ज़रिए से पहुँचते हैं। रास्ता जो है ये कायनात का एक हुस्न है। अगर रास्ता ना हो, यानी आपके घर तक रास्ता नहीं होगा, मैं नहीं पहुंच सकूंगा। शहर तक रास्ता नहीं होगा तो मैं नहीं, किसी शहर को अगर आप
तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसको आप रास्ता देंगे। अब ये जो रास्ते के जो हुकूक़ हैं ये ख़ुद हदीस है कि हज़रात सहाबा इकराम फरमाते हैं हम बैठ जाते थे बाहर, जैसे हमारे यहाँ देहाती माहौल में लोग असर के टाइम शाम के करीब सूरज गुरूब होने से पहले बैठ जाते हैं, तो आका ने फरमाया मत बैठो। तो उन्होंने गुजारिश की कि आका इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है, हम कोई गपशप भी लगा लेते हैं, कोई गुज़रने वाला है तो उससे कोई बातचीत, कोई खाना खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। आका ने फरमाया चलिए अगर बैठना ज़रूरी है तो फिर रास्ते का हक़ दो। उन्होंने गुजारिश की आका आप बताएं, तो फिर आका ने फरमाया रास्ते का हक़ ये है निगाह को नीचे रखना। कोई आदमी आपसे रास्ता पूछे, ये लतीफ़े बने हुए हैं, वो कहते हैं शाल भी यूँ है, अच्छा जनाब मन, तो आपने उसको रास्ता बताना, चूँकि हदीस में आता है रास्ता बताना एक ग़ुलाम के आज़ाद के बराबर अजर है, रास्ता बताना सदका है। फिर आका ने फरमाया किसी शख्स के पास कोई सवारी है उसके साथ मदद करना, मतलब सामान उसके साथ ऊपर कर लेना। ये फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोग बड़े मलऊन हैं जो रास्ते में पेशाब करें और सायेदार जगह पर पेशाब करें। और आप यकीन जानिए, मैं इस तबके का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं वैसे वो मुझे माफ़ भी कर दे, ड्राइवर तबका ले लें, कोई भी ले ले, या मौजूदा दौर में कोई शुगर का मरीज़ है तो वो कोई जगह नहीं देखता जहाँ लिखा होता ना यहाँ पेशाब करना मना है, तो हमारी कौम की ये आदत है हमने उधर ही पेशाब करना है। यानी आप अंदाज़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी हैं हज़रत साल बिन मुआज़, वो फरमाते हैं आका के साथ हम एक ग़ज़वे में शरीक हुए और हम वापस आए, रास्ते में हम सब ने खेमे डाले, तो कुछ दोस्तों ने खेमे जो है वो रास्ते में नस्ब कर दिए। तो आका को जब पता चला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे कहो कि ये रास्तों से खेमे उठा दें वरना इनका जहाद में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह अकबर, कि ये जो लोग मेरे साथ जहाद में शरीक रहे इनका कोई हिस्सा नहीं। अब मैं और बात मुख्तसर कर लेता हूँ मेरे मोहतरम, कई मरतबा हमारे दुकानदार भाई फुटपाथ को ही हड़प कर देते हैं जी। कई मरतबा वो रास्ता है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि रास्ता छोड़ो, मैं और आप मकान को आगे ले जाते हैं, रास्ते को ही क्या कर देते हैं, हड़प कर देते हैं। कई मरतबा रास्ते में हम खुदाई कर लेते हैं, कई मरतबा जुनायमन रास्ते में हम वो खाने पीने की चीज़ें जो है वो फेंक देते हैं। यानी मतलब ये है कि ये तकलीफ़ दे है। आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है और ये बुखारी की रिवायत है कि ईमान के जो है वो 70 के करीब दर्जे हैं, और उनमें से जो ऊपर का जो दर्जा है फ़अफ़्ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो निचला दर्जा है वो इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़ा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ का हटाना। आका जब मेराज के मौके पर गए, आका फरमाते मैंने एक शख्स को जन्नत में देखा खुश होता हुआ, उसने और कोई काम नहीं किया था, सिर्फ उसने वो टहनी हटाई थी जो टहनी लोगों के लिए तकलीफ़ के लिए। अब मेरा दुकानदार भाई जो है वो घर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं है, वो अपना सारा सामान बाहर रख लेता है। दिन के वक्त में 1000 आदमी यूं घूम के जा रहे होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमने पीएचडी में पढ़ा, ये रास्ता पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको मैं जनाब मन टाइलें लगा के उसको, आप रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी कर लेता है, आप जनाब मन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो रास्ते को गलत पार्किंग, ये भी बहुत ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी न करना। मैं गलत पार्किंग पर आपको वाक़या सुना दूँ, बात ख़त्म कर दूँ। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहिब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब के बड़े भाई रहमहुल्लाह, वो उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका में एक मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाने के लिए गया, तो वहाँ कुछ नौजवान रज़ाकाराना तौर पे ना वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वो आए हुए थे, वो सीधे मेरे पास आए। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब हमें खुशी है कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, यहाँ पर हर आदमी ये कहता है बस तकबीर उला मिस ना हो, वो ये नहीं देखता कि गाड़ी वो कहाँ खड़ी कर रहा है। कई मरतबा मैं मोहल्ले में गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ और आगे पीछे निकल जाता हूँ, आपने बाहर निकलना है, बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कोई डायलिसिस का मरीज़ है, एक घंटा आप उधर इंतज़ार में हैं, वो साहिब कहीं गए हुए हैं बड़े मज़े से और वो शनवारी पे खाना खा रहा है। ये रास्ते का हक़ है कि आप पार्किंग कहाँ करेंगे। देखिए ये गलत, ये इशारों को हम क्रॉस कर लेते हैं। इसी तरीके से कितने जारहाना हम जनाब मन वो ड्राइविंग करते हैं, कितने लोगों के लिए हम वो
तकलीफ़ का ज़रिया बनते हैं, तो मेरे मोहतरम इसके तो बहुत सारे हुकूक हैं और हमें चाहिए कि इस पर नज़र डालें। बहुत बहुत अहम मौजू है। अब जो है वो देख के और सुन के इसकी जो है वो चीज़ें परनाला जो है वो रास्ते पर ही, सड़क पर ही गिराना शुरू कर लेते हैं। सही बात है। एक पाइप को ठीक करना होता है, उसके लिए भी हम तैयार नहीं होते। आज के दौर में जो हजरत ने जिक्र किया ट्रैफिक के हवाले से, अगर हम इसी को ले लें तो हम लोग तो इसके बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं, चाहे ट्रैफिक की कवानीन की बात हम लोग कर लें या फिर उसके अलावा गली मोहल्लों में जो गाड़ियाँ हम लोग खड़ी कर देते हैं जिसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया, तो ये तो मुआशरा हमारा सारा किस तरफ जा रहा है इस टाइम। अगर आप बड़े शहरों की सबसे बड़ी तकलीफ देखें ट्रैफिक, तो यही है ट्रैफिक। अच्छा, फिर अब आप चाहे आप कराची देखें, लाहौर देखें, इस्लामाबाद बचा हुआ था, अब इस्लामाबाद में भी चले जाएं तो मसला रास्ता ही है। जी रास्ता। अच्छा, उमूमी तौर पे आप गांव में जाएंगे, बड़ी ज़मीनें होती हैं, सारा कुछ लेकिन होता है, वो लेकिन रास्ता जो होता है वो लोगों ने तंग किया होता है। और अच्छा, उस पर भी जो घर का वो रैंप होता है उन्होंने उसी रास्ते के ऊपर निकाला होता है। ठीक है, उमूमी तौर पे हमें जो है ना, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस टॉपिक पर हमने भी पहली दफ़ा, हजरत भी मानेंगे, पहली दफ़ा ये बात हमने 2013 में सुनी थी कि रास्ते के भी कोई हक़ होते हैं। मौलवी बनने के बाद भी हमने जो है, इससे पहले हमने भी ये चीज़ें नहीं सुनी थी। हमारे यहाँ देख लें कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें रोड की वजह से हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। जल से जुलूस को देख लें, ठीक है, रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे मामलात करके बैठ जाते हैं कि अगला बंदा इतनी मुश्किल में पड़ जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ एक तो रास्ते को तकलीफ और जो आसपास करीब के रिहायशी लोग हैं उनका भी जो है जीना महाल किया होता है। सिर्फ रिहायशी लोग नहीं, उसके अलावा जिसका बिजनेस है उसका बिजनेस मुतासिर हो रहा है, ये सब चीज़ें। और फिर एक तरफ आप जो जुलूस निकाल रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल कोई रैली निकाल रहा है, उसकी गलती है, फिर उसको जो आगे सुभान अल्लाह इल्ला माशाल्लाह जो हुकूमती अहदेदारान मिले हुए हैं वो जो रास्ता रोकते हैं, वो और ज़्यादा कियोस जो है वो बन जाता है। देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ जो है जो इन्होंने कहा ना, ईमान की 70 शाखों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको कहा कि ये एक है कि रास्ते में तकलीफ़ का ज़रिया न बनना, ठीक है। और हमारे यहाँ उमूमी तौर पे आम है, अब आप देख लें फौतगी हो जाती तो गली में टेंट लगा के बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आप अगर उसकी जगह, हमारी भी गली में मसला हुआ तो मैंने कहा अगर आप इसकी जगह मस्जिद को इस्तेमाल कर लें, ये सामने मस्जिद है, आपके लोग भी उधर आ जाएं, बैठ जाएं, तो कोई बुराई तो नहीं है ना। घर के बाहर ज़रूर आपने ये तकलीफ़ देनी है। अब ये हमारे यहाँ शहरों में भी मसाइल है और देहातों में भी मसाइल है। इस हवाले से रास्तों के हवाले से बहुत कम बात भी हुई है। अच्छा, और इस हवाले से मैं कहूँगा कि बचपन से ना कुछ सिविक सेंस, एक हम कहते हैं वर्ड यूज़ करते हैं, सिविक एजुकेशन में जिसे कहते हैं ट्रैफिक, और इसके हवाले से कभी इतनी रेगुलेशंस पर बात भी नहीं हुई है। और हमें जो है ऐसे लगता है, अब जैसे आपको लोग बड़ा प्राउडली बताएंगे यार मैं लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता हूँ, मुझे तो किसी ने कभी नहीं कुछ कहा। हाँ यार, क्या होता है, वो फलाना बंदा मेरा जानने वाला है, क्या कर लेगा, ठीक है। मामला ये है कि जो सिविक सेंस है ना ओवरऑल आपकी, वो इस टाइम डैमेज है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो आप और हम इस्लामाबाद में सफ़र करें, अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होगा, अभी 3 बजे का आजकल टाइम है कि बंदे को जाते हुए तकलीफ़ होती है कि यार अब क्योंकि हम इस्लामाबाद के दूसरे पार्ट में रहते हैं, अब वो आप फैज़ाबाद से गुज़र नहीं सकते, आधा घंटा तो आपका किधर नहीं गया। अच्छा, इस्लामाबाद आ जाए तो आम दिनों में हम कुछ अगर 5-7 बज रहे हो ना वापसी जाने के, हम कहते हैं यार 2-3 घंटे और इस्लामाबाद में गुजारते हैं, फिर आराम से जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम रोड नहीं है, प्रॉब्लम लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका है कि मतलब 5 लेन का रोड है, आपने 7 लेन्स क्रिएट कर दी हैं। अब इसमें स्टेट का कसूरवार तो हम नहीं कह सकते, तो मेरा बिहेवियर है, ठीक है। तो इससे मैं कहूँगा स्टेट सिविक एजुकेशन के लेवल तक इस चीज़ को लेके जाए, और जैसे कहते हैं स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और हाँ, कोई बंदा जैसे कहते हैं ना, अब हमारे यहाँ ये कि पकड़ा जाता है तो उसको बस चालान करके छोड़ दिया जाता है। हम थोड़ा सा एक मॉडल ऑप्ट कर लें जो वेलफेयर कंट्रीज़ ने ऑप्ट किया कि कोई ऐसा करता हुआ काम पकड़ा जाए तो उसको 12 दिन के लिए, 13 दिन के लिए क्लासेस देने के लिए खड़ा किया जाता है। बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता इस चीज़ के मैं बिल्कुल,
کیونکہ ابھی اسلام آباد ٹریفک پولیس نے یہ چیز شروع بھی کی تھی FIR والی، اور نہیں FIR نہیں کہہ رہا میں، آپ میرے میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے FIR نہیں کرنی، میں FIR نہیں کہہ رہا، 12 دن کے لیے آپ اس کو اندر بھیج دیں، نہیں اندر کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے کلاسز مست کر دیں، یہ تو بہت کوئی نہیں، میں بیسیکلی کہہ رہا ہوں یہاں پاکستان کو سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف تعلیم پہ ہوتی ہے. مولوی صاحب کو ہم جمعے پہ تب پہنچتے ہیں کہ آپ کی صف کتنی ہوتی ہوں گی، یہ جب بیٹھتے ہوں گے ممبر پہ 3 صف ہوتی ہوں گی، ایسے ہی ہے، اور جب ختم کرتے ہیں تو وہ مسجد کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں صف میں داخل ہونے کے لیے. اس قوم کو اگر تکلیف دینی ہے تو تعلیم کے ذریعے. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اندر والے کے خلاف تو ہمارا اس کے اگینسٹ نہیں. دیکھیں وہ تو اس میں باقاعدہ دیکھیں اسٹیٹ نے بھی اس چیز کو غلط کہا کہ آپ کس قانون کے، اور یہ میرے خیال سے آپ بچوں کی شخصیت بھی خراب کرتے ہیں، اور آپ FIR کر کے جس جگہ اس کو بھیجیں گے وہ کسی اچھے لوگوں سے تو جا کے ملے گا نہیں. اسی موضوع پہ جو ہے نا علامہ صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں کچن کے بعد، کچن کے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا تیاری جاری ہے. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ، کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام نظم اور ایمان، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح آج بھی لے کے آئی ہوں 2 ریسیپیز. ہم بنائیں گے ایپل پوٹیٹو سیلیڈ، اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے بادامی کلفہ، اور کچن ہمیں اسپانسر کیا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی شاہزہ کچن اینڈ انٹیریئرز نے. تو پوٹیٹو سیلیڈ بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سو وی ہیو گاٹ آئسنگ شوگر، میونیز 1/2 کپ کم، 2 آلو ہیں بوائل کیے گئے ہیں کیوب کٹنگ میں، تھوڑا بڑا کیوب کرنا ہے بڑا کر لیں، جو بھی کٹ آپ کو پسند ہے کر لیں. انین ہے سلائس ہوا، اس کو ہم سوٹے کریں گے. ایپلز ہیں، سالٹ ہے، بلیک پیپر ہے، تھوڑا سا اولیو آئل ہے. اولیو آئل میں انین کو ہم سوٹے کرتے ہیں. اب چاہے آپ کوکنگ آئل میں بھی کر لیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. باقی اولیو آئل ہم تھوڑا سا سیلیڈ میں ڈالیں گے. انین کو صرف اس لیے سوٹے کر رہے ہیں تھوڑی سی اس کی تیزی نکل جائے. ٹھیک ہے، چیزوں کو کریں گے مکس مکس مکس. کوئک اینڈ ایزی ریسیپیز. اب جیسے جیسے روزے آخری مراحل پر ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، شوال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ عید کی، میٹھی عید کی. تو اس طرح کی ریسیپیز آپ کی عید کی دعوتوں میں بڑے کارآمد ثابت ہوتی ہیں. یہ ہلکا ہلکا سا بس سوٹے ہوگا، زیادہ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. چلیں جی، سمپل. 1/2 کپ میونیز، ٹھیک ہے. اس میں 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر، 1/2 ٹی اسپون سالٹ، 1 ٹی اسپون آئسنگ شوگر، انین کو ہلکا سا اسٹر کرتے ہیں. نائس سا سوٹے کرنا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، کیرملائز نہیں کرنا، بہت زیادہ کلر نہیں دینا، اتنا کہ اس کی تیزی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً 1 ٹیبل اسپون اولیو آئل. اس کی ڈریسنگ کو تھوڑا رنی کرنے کے لیے یہ کریم بیسڈ یا میو بیسڈ جو پارسلے آپ کے پاس راکٹ لیوز ہو وہ ڈال دیجیے گا، کوئی سیلڈ لیو ہو چاپ کر کے وہ بھی ڈال دیجیے گا اس میں، یا کوئی اور آپ کو فروٹ پسند ہے، پائن ایپل پسند ہے، آپ وہ ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کاؤنٹر کرتے ہیں کلیئر. ساتھ ساتھ اسی انین ہو گئے ہمارے نائس. یہ انین آپ نے اس میں ڈال دیے ہیں، بہت مزے کا فلیور دیتے ہیں انینس کو اگر آپ ہلکا سا کوک کر لیں، ناٹ ریئلی کہ آپ اس کو کیرملائز کریں. آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پوٹیٹوز، ایپل پوٹیٹو اور ایپل کی کوانٹٹی برابر رکھیے گا. ٹھیک ہے، میونیز اس میں کم ڈلے گا. اگر آپ کو بہت کریمی بہت ویسا پسند ہے تو آپ کر لیں، لیکن یہ تھوڑا یہ دیکھ لیجیے کم ہی یوز ہوگا. سالٹ، بلیک پیپر، آئسنگ شوگر، پارسلے اور سوٹیڈ انینز ہیں، راکٹ لیوز، جو بھی سلاد پتے گھر میں وہ ڈالیں. اس کو چل کریں، چلڈ سرو کریے گا، اس کو فریج میں رکھ دیں آپ
2 घंटे पहले बना के, 3 घंटे पहले बना के सुबह बना दें ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। इसमें नहीं डालना है आपने मेयोनीज़ ज़्यादा नहीं डालनी है आपने, इसमें किसी किस्म की क्रीम बहुत ज़्यादा, बस इसको इतना करना है कि ये इस पर हल्का सा लग जाए, मिक्स हो जाए। इसको करते हैं हम डिश आउट और चलते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बादामी कुल्फ़ा। बादामी कुल्फ़ा बहुत सिंपल है, ये आपने बनाना है चांद रात पे और ईद के डिनर पे फिर आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि इसको फ्रीज़ करने में लगते हैं पूरे 12 से 14 घंटे। इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, चलते हैं हम आज की अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बादामी कुल्फ़ा। एक मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, जो आपको हम प्रेजेंट करके दिखाएंगे। पहले हम ये बनाते हैं और उस पर मैंने पिस्ते और बादाम दोनों यूज़ किए थे, लेकिन फरमाइश आई कि बादामी कुल्फ़ा बनाए, बादाम ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा चलो आज हम बादामी कुल्फ़ा बनाते हैं। इतनी सिंपल रेसिपी है, बच्चे भी बना लेते हैं। इसके लिए चाहिए आपको 4 ब्रेड स्लाइसेस। इसकी आपने जो ग्रामेज है, जो इसकी वो है ना वेइंग चीज़ों की, उसमें आपने कुछ भी 19-20 नहीं करना है, वरना ये नहीं जमेगा, क्रिस्टल्स आ जाएंगे। 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। 380 ml वाला जो कंडेंस मिल्क आता है वो यूज़ करना है। ये है आपका 430 ml वाला जो वेपरेटेड मिल्क है, ये आपने 2 यूज़ करने, ठीक है। ये आपका आराम से 2 लीटर कुल्फ़ा बन जाएगा घर में। इसके लिए और बादाम आपने लेने हैं तकरीबन 1 कप आप ले लें इसको। मैंने जो है बादाम लिए थे, उसमें गर्म पानी डाला, उसका छिलका उतार लिया। आप चाहें तो आधे बादाम आधे पिस्ते भी कर सकते हैं। तो और अगर आपको ये बनाना है वो शुगर फ्री, तो आपने क्या करना है, आपने स्वीटनर लेना है इसकी जगह, कंडेंस मिल्क की जगह। और कंडेंस मिल्क जैसे ये 380 ml है, 2 आपने ये लेने हैं टिन इसके वेपरेटेड मिल्क के, और 380 ml वेपरेटेड मिल्क भी आपने डालना है, और 4 टेबल स्पून आपने स्वीटनर के डाल दें, या स्टेविया के आप 6 साशे डाल सकते हो, ठीक है। अब इसको करेंगे सिंपल ब्लेंड, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, फ्रीज़ नहीं हुई भी हो, लेकिन बिल्कुल ठंडी यख्त होनी चाहिए। स्पैचुला ज़रूर हाथ में रख लीजिएगा। बेशक ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो घर में आपको इकोनॉमिकल पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू आप बाहर से ख़रीदें, बट इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता है यूज़ हो ही रहे हैं। तो इसको कुछ लोग कहते हैं मीठा ज़्यादा लग रहा है, भाई कुल्फ़ा और ये सब चीज़ें होती ही मीठी तेज़ हैं, इसको आप कम नहीं कर सकते, इसको आप कभी भी कम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपने 200 ml जो डब्बे वाली क्रीम होती है, मिल्क क्रीम, वो भी ऐड करनी है। मैंने जो है पहले से करके जो है उसमें रखी थी इवेपोरेटेड मिल्क में। अच्छा जी, ये ना इसकी आपने किनारियाँ जो है नहीं उतारनी है, ठीक है। ब्रेड की, ब्रेड से ही ये जमेगा, ब्रेड से ही इसकी सॉफ्टनेस आएगी कुल्फ़े में, सॉरी। और ब्रेड से जो है इसमें जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं बनेंगे। इसको दबा दें। ये आपको लग रहा है कि ये भर गया है, लेकिन ये पी जाएगा, ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा सारा मिल्क, ठीक है। बादाम डाल दिए हैं। इसको आपने रखना है ओवरनाइट एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। धो के आपने उसको खुश्क करना है, साफ़ कपड़े से खुश्क होना ज़रूरी है। अगर उसमें पानी होगा कुल्फ़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा आपका। ये ब्लेंड हो गया है, ये रेडी है आपके सामने। अगर आप चाहें तो इसमें आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा फ्लेवर देगा। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस तरह के देसी डेजर्ट्स में। चलिए जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार हैं। हमने बनाया था बादामी कुल्फ़ा, जिसको हमने ओवरनाइट फ्रीज़ किया। मैं कल यहाँ से जाते हुए बना के गई थी। ये फ्रीज़ करके हमने इसके स्लाइसेस कट कर लिए। मेरे पास जो है ना जो बॉक्स था वो था रेक्टेंगुलर,
आप अगर गोल वाले डब्बे में डाल के इसको फ्रीज़ करेंगे तो आप इसको स्कूप आउट भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको रंगीन सेवइयों के साथ लाल शरबत के साथ सर्व कर दें। चलिए जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। आपके सामने मैंने बनाया है बादामी कुल्फ़ा और एप्पल पोटैटो सैलेड। अच्छा, बादामी कुल्फ़ा मैं कल यहाँ से शो के बाद बना के गई थी, ओवरनाइट इसको फ्रीज़ किया है, फ्रीज़र में रख दिया था। मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स था, उसमें स्लाइसेस आपने ऐसे कट कर लेने हैं। अगर आपके पास गोल्ड बॉक्स में करेंगे तो आप उसको स्कूप आउट भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको पसंद हो। चाहे तो छोटी मटकी की जो वो आती हैं इसके क्या कहते हैं उसको, कंटेनर्स, आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। लोहरी नमक रख के, बर्फ़ रख के आप चाहें इसको रंगीन सेवइयों के साथ, फालूदे के साथ या लाल वाले शरबत के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको ऊपर ड्रिज़ल कर दें। हम लाल शरबत पी पी के थक गए, पूरे तकरीबन रोज़ा अफ्तार उससे करते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। एप्पल पोटैटो सैलेड आपके सामने तैयार है। इसको भी चिल्ड सर्व करना है, इसको आपने फ्रीज़ करके सर्व करना है। मुझे दें इजाज़त। शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। वाह, बहुत खूब जी। तो ये तो अब सिलसिला ज़ाहिर बात है, रमज़ान भी बिल्कुल आखिर में पहुंच गया, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि पूरा रमज़ान जिस तरीके से आप अपना सेगमेंट करती रही हैं, ठीक है, और आपके खाने हाँ जिस कदर जो है वो यहाँ पर हमें तड़पाते रहे हैं। लेकिन वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर सबको खुशामदीद कहेंगे। सवाल और जवाबात के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हम अपने उलमाए किराम से उसकी रहनुमाई भी हासिल करेंगे। पहले कॉलर की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन अलामा साहब पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस टॉपिक की हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से नजम ने भी फरमाया और मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि रास्ते से कोई चीज़ हटाना कितना बड़ा अजर है कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो, वहीं पर रास्ते को साफ रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम आम गलियों में देखते हैं कि कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे दूसरों को तकलीफ भी होती है, बीमारियां भी फैलती हैं। एक और मसला जो हमारे यहाँ देखा जाता है, ये जो रेडी बानों का मसला है, स्टॉल्स के दुकानों के आगे स्टॉल्स लगाए जाते हैं और फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया जाता है इंक्रोचमेंट के नाम पर। उसको दो तनाजुर में देखा जाता है, एक ये कि वो गरीब लोग हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं और उनको रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है, और एक इस तनाजुर में देखा जाता है कि वो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो उनकी रोज़ी भी नाहक है, नाजायज़ है। तो कौन सी चीज़ फिर दुरुस्त समझी जाए? इस्लाम आसानी का हुक्म देता है, इस्लाम तकलीफ़ से रोकता है। हर वो काम जिसकी वजह से दूसरे इंसान को तकलीफ़ हो, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। आप मिसाल के तौर पे इमाम जाफ़र सादिक के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, मौला हम लोगों की आसानी के लिए क्या करें? मौला ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारे पास आए तो उसे सोना दो। कहा सोना ना हो तो कहा चांदी दो, चांदी ना हो तो कहा बेहतरीन खाना दो, खाना ना हो तो कहा बेहतरीन लिबास दो, कहा लिबास भी ना हो तो कहा खुश हो के मुस्कुरा के उसे देखो। क्यों? कि तुम्हारे देखने की वजह से उसे आसानी होगी कि मेरी हाजत को देखकर इसने मेरी तौहीन नहीं की। फिर फरमाया इसके अलावा मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो इमाम ने फरमाया इसके अलावा तो अगर अल्लाह से अजर सवाब लेना चाहता है तो उससे अपने साथ रास्ते पे चला के उसकी मंजिल तक पहुँचा। उसके लिए रास्ते जो कांटे हैं, रास्ते की जो दुश्वारियाँ हैं, रास्ते की जो मुश्किलात हैं, उससे दूर कर। अगर तू दुनिया में किसी मोमिन के रास्ते की मुश्किल को दूर करेगा, अल्लाह तेरी कब्र की मुश्किल को, तेरी बरज़ख की मुश्किल को, तेरी आखिरत की मुश्किल को दूर करेगा। ये आप अगर किसी के लिए रास्ता बनाए, यहाँ पे तो ऐसा भी होता है, हमने ऐसी सड़कें देखी हैं कि जो बिल्कुल बेहतरीन बनी होती हैं, तकरीबन आधा किलोमीटर ऐसा होता है कि जो टूटी हुई होती है, फिर उसके आगे बिल्कुल बेहतरीन सड़क है। जब पूछा जाता तो कहा कि जिसकी ये ज़मीन है वो बनाने की इजाज़त नहीं देता। तो ये भी तो मज़म्मत है, ये बड़ी तकलीफ दे है। और वो ये नहीं कर रहा कि मिसाल के तौर पर अपने ज़मीन बचा के बैठा है, बल्कि वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है, वो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ में डाल रहा है। वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे रास्ते हमने देखे हैं कि वो आधा किलोमीटर ख़राब है जी, क्यों जी मालिक साहब जी इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं किसी को गुजरने नहीं दूँगा। हमारी ज़मीनों में भी ऐसा ही होता है कि मिसाल के तौर पर हम उसे यानी कि अनाज के लिए बोते हैं, बोने के बाद हमारी बरकतें भी ज़मीनों से इसीलिए कम हो गई हैं कि हमने ज़मीनें काश तो की हैं, लेकिन वहाँ से गुजरने के लिए हमने किसी को रास्ता नहीं दिया। आप अगर लोगों का रास्ता रोकेंगे तो फिर अल्लाह ही है।
اللہ اپنے بندے کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھتا، پھر اللہ تمہارے بہت سارے رستے بند کر دے گا اگر آپ اللہ کی مخلوق کے رستے کھولیں گے، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، چاہے وہ زمینی رستے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نوکری کے رستے کی صورت، جس حوالے سے بھی رستہ ہو، تو آپ نے اپنے مومن، اپنے مسلمان بھائی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں روڑے نہیں اٹکانے بلکہ اس کے رستے صاف کرنے، تاکہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ بہت خوب۔ جی مفتی صاحب، حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں نا، اللہ کریم نے ان دشمنوں کا نام قرآن میں نہیں لیا، اچھا، صرف ایک کا لیا، ابو لہب کا، ہاں بالکل، اور وہ صرف اس لیے لیا کہ وہ راستے میں کیا کرتے تھے، کانٹے بچا رہے۔ کانٹے میں اچھا دیکھیے ان کا نام لیا۔ نمبر 2 بات، یہ علماء کے درمیان میں ایک بحث ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن آقا سے پہلے بھی ایک صاحب ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اچھا ہاں، کون؟ وہ حضرت بلال ہیں، یہ حدیث ہے۔ اب وہ کیسے جائیں گے بتاتا ہوں سامعین کو، آپ بھی سن لیں، اہل علم بھی تشریف فرمائے۔ وہ لگام پکڑے ہوئے ہوں گے، تو جب وہ لگام پکڑے ہوئے ہوں گے تو جو بندہ لگام پکڑا ہوا وہ دروازے سے پہلے ان ہوتا ہے، اور آقا اوپر تشریف فرما ہوں گے تو آقا تو ظاہر ہے آقا کی سواری اور آقا بعد میں۔ تو اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت، یہ فضیلت ملی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، میں نے خود حج کے موقع پر حبشی دوستوں کے ساتھ یہ کیا ہے، مطلب میں جب طواف کرتا ہوں نا، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، ان کے آگے کوئی نہیں آتا، وہ طواف میرا 15 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بلال کو ساتھ رکھتے تھے، یہ آقا کے گھر کے منتظم ہیں اور وہ بھی ہیں پرسنل، وہ بھی ہیں گارڈ بھی ہیں۔ تو یہ جب راستے میں جاتے تھے تو میں وہ حدیث کے الفاظ نقل کرتا ہوں، وبرن و مدرن، مٹی کا ڈھیلا یا جو بھی چیزیں آتی تھی نا، آپ اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھ لیتے تھے تو آقا کے لیے راستہ کیا کر لیتے تھے، تو اس راستے کی صاف کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت بلال کو پہلے جنت میں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خواتین و حضرات، سوالوں کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنوائیے گا جی، کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہے؟ السلام علیکم، میں ابراہیم بات کر رہا ہوں جس کردو سے۔ میرا علماء سے سوال یہ ہے کہ یہ جو تیمم کی گنجائش ہے یا اجازت دی گئی ہے، یہ کس کس صورتحال میں دی گئی ہے؟ اور اگر جس طرح یہاں پہ اسکردو میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرم پانی مہیا نہیں ہے، سرد پانی ہے اور کوئی بندہ بیمار ہو سکتا ہے اس سے، تو کیا اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، پہلے وضو کا ذکر ہے، وضو کے 4 فرائض کا، پھر اگر فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ تو اب یہ ہے، یہ اللہ کریم نے وضو کا ایک نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو اب عذر شرعی ہے، یعنی کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، نیچے پانی تو موجود ہے، وہ بھی تیمم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ جسم کے فلاں فلاں حصے پہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی تیمم کرے گا۔ یا یہ ہے جیسے آپ نے، یا سیاچن میں جو ہمارے دوست ہیں کہ بہت سخت سردی کے موسم میں وہ کہتے ہیں اگر ہم انگلیاں ڈالیں تو وہ بیچ میں ہی رہ جائے، تو یہ بھی عذر شرعی ہے۔ عذر کے تلف ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال۔ اگلا کالر سنوائیے گا۔ السلام علیکم، میں عمر فاروق بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں غیر مذہبی اور جو اقلیتی حضرات ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو ان کے مختلف تہوار ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایز اے مسلمان ان کو ان کے تہواروں کی مبارکباد دینا یا ان کے ساتھ اس طرح سے اس میں شامل ہونا یا باقی معاملات کو کرنا، یہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے، اس پہ ذرا کائنڈلی روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، جیسے یہ جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، جو ان کے عقائد اور جسے کہتے ہیں اس کی پروجیکشن کریں ہو، ان میں شامل ہونا، اور وہ تو بالکل ناجائز ہے۔ البتہ جیسے ان کی کوئی فصل کاٹنے کا یا جیسے کہتے ہیں پھولوں کے نکلنے کا، اسپرنگ کے نکلنے کا، اس طرح سے کوئی تہوار ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی عقائد کی جسے کہتے ہیں انڈورسمنٹ نہ کر رہا ہو، تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسٹ لائک کہ اب جس طریقے سے ہولی ہے، ہولی ان کا ڈیفینیٹ وہ جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے تہوار ہے، وہ پورا عقیدہ ہے ان کا، اس کے پیچھے بالکل اسپریچول ایک لائنز ہیں، ریمز ہیں ان کی، جس میں بالکل کرسمس ہو گیا، یہ جس طرح اس میں ہے کہ وہ شرک کے ایلیمنٹ کو انڈورسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے، جیسے اب نوروز ہے،
ٹھیک ہے. نوروز جو ہے ایران میں ابھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ لیکن یہ کہ وہ باہر کے موسم کا ایک ایونٹ ہے, اس کا کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. وہ پارسی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے یہ اسماعیلی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف پھولوں کا نکلنا, ٹھیک ہے, کوئی اس سے وہ فرق نہیں ہے پڑتا. ٹھیک ہے, ہمارے چترال میں جس طرح سے یہ اب کلاشی لوگ ہیں ان کا کوئی خدائی وہ تعلق نہیں ہوتا, وہ اب سردی کے آنے پہ جیسے کہتے ہیں سردی کے آنے پہ خوشی منا لیتے ہیں, نئے سال کی چومیوس کر لیتے ہیں. وہ چوموز ان کا جو ہے وہ چوموز جو ہے یہ سردی کا, پھر چلم جوشت ہو جائے گا ان کا یہ اس کا باہر کا, تو وہ اس طرح سے کوئی نہیں. لیکن وہ ریلیجیس انڈورسمنٹ اگر ان کی مل رہی ہے تو اس پہ بالکل یہ حرام ہے جانا. اگلا کالر سنوائے گا جی, کون کہاں سے موجود ہے؟ السلام علیکم, میرا نام طیب ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سر یہ پچھلے دنوں ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا, بیوی جو ہے وہ شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. وہ تو ہم نے زکوٰۃ کی بات کی تھی نا, کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو, بچوں کو, اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی. تو صدقے میں بھی ایک واجب صدقہ ہوتا ہے اور ایک مستحب صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی, واجب صدقہ مثال کے طور پہ جو ہے یہ جو فطرہ ہے یہ واجب صدقہ ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی آپ یعنی کہ اپنا پورے سال صدقہ نکالتے ہیں وہ مستحب صدقہ. دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ جی دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگلا کالر سنوائیے گا. السلام علیکم, میں فضا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی داڑھی جو ہے وہ لمبی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ داڑھی تھوڑی سی مطلب شارٹ کروا دیں, تو اس کے لیے کیا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اگر وہ شارٹ کروا دیتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور بخاری کی ہی روایت ہے کہ وہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی کے بقدر ہو. یہ اس لیے ہم بقیہ یہ ہے کہ داڑھی حسن کی ایک علامت بھی ہے, اور بہن جی اگر یہ حسن کی علامت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ رکھتے. آقا کو اللہ کریم نے ہر اعتبار سے کامل بنایا, تو داڑھی بھی آپ ہی کی تھی, حضرات صحابہ اکرام نے بھی رکھی, اولیاء نے بھی رکھی. جی جی, یعنی مکتب جعفریہ کے نزدیک یہ ہے کہ 70 قدم سے داڑھی نظر آنی چاہیے. آپ 70 قدم ہیں ایک دوسرے سے, تو آپ اگر داڑھی نظر آ رہی ہے تو اتنا ٹھیک ہے. یعنی جتنی میں نے رکھی ہوئی ہے, ہمارے ہاں داڑھی سنت نہیں واجب ہے, جتنی میں نے رکھی ہوئی ہے یہ واجب ہے, اور ایک بالش یا ایک مٹھی بڑھانا یہ سنت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی بڑھا لے گا تو وہ سنت بھی ادا کرے گا, واجب بھی ادا کرے گا. اور مثال کے طور پر اگر وہ بڑی ہوئی ہے تو اس کی عزت کی جائے, تعظیم کی جائے, اسے کم نہ کیا جائے, اتنی جتنی ہے اتنی رہنے دی. ٹھیک ہو گیا. اگلا کالر سنوائے گا. السلام علیکم, میں کراچی سے ایمان بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, میں نے رمضان کے شروع میں نیت کر لی تھی کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں گی, کیا اس طرح پہلے ہی سب روزوں کی نیت کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, رہنمائی فرما دیں. جی اسامہ صاحب رہنمائی فرما. جی رمضان کا جیسے چاند نظر آ جائے بس ٹھیک ہے, نیت ہو گئی ہے آپ کی. اور درمیان میں خواتین کچھ مجبوری کے پیش نظر جو ان سے روزے چھوٹ جاتے ہیں, کوئی نہیں, نماز کی قضا نہیں ہے, روزوں کی قضا ہے, نماز کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال سنوائیے گا. السلام علیکم مولانا صاحب, میرا نام میسم ہے, میں گلگت سے بلونگ کرتا ہوں. فرض اور واجب میں کیا فرق ہے, تو ذرا مجھے یہ بتا دیں. مکتب جعفریہ کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ وہی فرض ہے وہی واجب ہے. اہل تسنن کے نزدیک فرق اور واجب میں فرق ہے, وہ مفتی صاحب واضح کریں. جی ہمارے ہاں جو نص قطعی سے ثابت ہو, یعنی براہ راست قرآن کریم کی آیت ہو, یہ آج صبح میں نماز کے فرائض بیان کر رہا تھا تو اسی پر میں نے بات کی, تو وہ فرض کہلائے گا. اور جو دلیل ظنی سے, دلیل ظنی کا مطلب یہ جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوگی ہم اس کو واجب کا درجہ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی وفات پا جائے, فوتگی ہو جائے, تو ہم عام یہ سنتے ہیں کہ اس گھر میں کھانا نہیں پکانا, چولہا نہیں جلانا 3 دن تک, اس بارے میں بھی فرمائیں. جی ٹھیک ہے. یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں, اور ان کو طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دائیں ہاتھ سے جھنڈا گرنے نہیں دیا, تو پھر بائیں ہاتھ سے بھی جھنڈا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ دونوں بازو جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا.
इनको इसलिए जाफ़र तैयार हम कहते हैं, तायरा से ना, तारा यतीरू के माने उड़ना, दो परों वाला। जी, दो परों वाला। तो जब इनकी खबर आका को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आले जाफ़र के जो घराना है उसकी खबर ले लो, चूँकि वो ख़वातीन गमज़दा है, वो चूल्हे के करीब नहीं आएगी। तो मैयत अगर कोई देखो इस्लामाबाद है, अब अहले इल्म ने लिखा आपका कोई यहाँ पर कोई रिश्तेदार ही नहीं है, अजीज़ ही नहीं है, तो आप अपने घर में खाना बना भी सकते हैं, सब कुछ भी, लेकिन अगर वो 3 दिन तक जो है वो अजीज़ व अकारिब उनके साथ ताउन करे तो इसी से मोहब्बत बढ़ेगी। ठीक है, उसामा साहब दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका bi anta rabbi Allah la ilaha illa anta ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ کہ اللہ جو کیمرامین بھائی ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، اللہ جو ان کے والد صاحب وفات پا گئے، کہ اللہ ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیے، خیر والا معاملہ فرمائیے، اللہم اغفرہم ورحمہم وعافاہم۔ اللهم إنا نسألك كل الخير ما سأل منك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذ منك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ آپ تمام ہی احباب کا۔ خواتین و حضرات، فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ 27ویں روزے کی افطار آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے حافظ نجم ثاقب اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد